Hello, what's up, guys? This is Unique English. How are you doing? And today I'm going to teach you some, sentences or phrases frequently used in your daily conversational English. በየቀኑ እንድትጠቀሙባቸው like በጣም ምርጥ ነገሮች ነው። Let me get started. ካንተ ጋር ልጀምር ማለት ነው. All right? So how can you say like እኔ በሆነ ነገር ጎበዝ ነኝ ስትል like ምንድነው የምትለው? እኔ በሆነ ነገር ጎበዝ ነኝ ስትል ማለት ነው። አድባሩ እኔ በሆነ ነገር ጎበዝ ነኝ እንዴ ነገርኛ ታዲያ I'm good at የሚለውን ተቀማላችሁ good ምንድነው ጥሩ ነው አይደል ስለዚህ I'm good at ስትሉ በሆነ ነገር አሪፍ ነኝ ጎበዝ ነኝ for example what are you good at I'm good at everything. I'm good at anything ላይ አሪፍ ነኝ all right what else are you good at ሌላስ I'm good at shooting a video. I'm good at shooting and then ሌላስ are you good at making the bed Yes. Oh, you always make your bed in the morning. Yes. And you enjoy making it. Yes. Are you sure? So በሆነ ነገር ለምሳሌ አሁን አንተ I'm good at dancing ካላችሁ ጭፈራ ላይ አሪፍ ነኝ ነው, right? I'm good at dancing. Or you can say I'm good at mathematics. What were you good at high school? I'm አይደለማ I was self አይደለ? Yes. I was good at Biology. I was good at biology. Right? Because the teacher was good. Yes. All right. I was good at biology. Biology ጎበዝ ነበርኩኝ ነው. Were you good at English? I think. Yes. I think. All right. Okay. So when you say I was good at, you mean ምን ማለታችሁ ነው ማለት ነው? I was good at ብላችሁ ጥሩ የሆናችሁበትን ጎበዝ የሆናችሁበትን ነገር ታስቀምጣላችሁ. Verb ከሆነ action verb ከሆነ ቀጥታ የሚመጣው I was good at dancing, I was good at like cooking, I was good at making, decisions, I was good at ብላችሁ verb ከሆነ ing ጨምረ verb ታደርጋላችሁ ማለት ነው. That's the difference, right? So I was good at maths. That's it, all right? I was good at English. Correct. But if you try to use action verbs, you need to use like verb ing after at ማለት ነው. I was good at, I'm good at, and then use ing ያለበት ማለት ነው. So beautiful. All right? Okay. Next one is አንድ ነገር ውስጤ ነው ስል ምንድነው የምትለው ማለት ነው? አንድ ነገር ውስጤ ነው በቃ የሆነ ነገር ውስጤ ነው በጣም ነው ውስጤ ግብት ብሎ በጣም ፍላጎቱ እንዳለ ስገልጽ very good. Okay, is it like by gas? I'm into, but see? I'm into. So when I say I'm into ስትሉ ምን ማለታችሁ መሰላችሁ? I'm into ስትሉ ውስጤ ነው አንድ ነገር በጣም ውስጤ ነው ስትሉ I'm into. For example, what kind of food are you into? I'm into. I'm into? Shiro. I'm into shiro. Say, I'm into shiro. I'm into shiro. I'm into shiro ስትሉ ሽሮ ውስጤ ነው ማለት ነው. I'm into shiro. I'm into shiro, right? What else are you into? What kind of drink are you into? Coffee. I'm into coffee. Say it again. I'm into coffee. I'm into coffee. If you are very much interested in doing something or in having something or በጣም ፍላጎት ላይ ነገር ሲኖራችሁ ፍቅሩ ሲኖራችሁ በጣም ውስጤ ነው አንድ ነገር ስትሉ I'm into ነው. Tell me the family member that you really into. I'm into? My mom. I'm into my mother. Very good. Say I'm into my mother. እናቴ ውስጤ ነች ነው. And tell me the kind of TV channel that you're really into. I'm really into? EBS. I'm really into EBS. Yes. Why are you into EBS? Because The programs are. because the programs there are fantastic. Yes. All right, interesting. Are you sure? Yes. So I'm into EBS. All right, EBS ውስጤ ነው ናላ. What about you guys? Like, what kind of TV channel are you really into? ምትወዱት ውስጤ ነው ምትሉት ነገር. I want you to write it down. All right, ስለዚህ I'm into ስትሉ ውስጤ ነው በጣም ውስጥ ግብት ብላችሁ ትወዱት አንድ ነገር I'm into ነው ምትሉ. I'm into you ካላችሁ አንድ ሰው አንተ ውስጤ ነው በጣም ወዳለው ያላችሁ ነው ማለት ነው. Interesting. It can be used for things or it can be used for persons. ለነገሮች፣ ለሰው፣ ለእንስሳ ለፈለጋችሁት ነገር I'm into ያላችሁ ለምግብ ሆነ ለምናምን I'm into ያላችሁ መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው. Tell me the kind of Ethiopian city that you really into. ከኢትዮጵያ ከተሞች በጣም ውስጤ ናት ምትሉ. I'm into Awasa. Why are you into Awasa? Because My city. because it's the city I was born, right? Okay, were you born there? Yes. Okay, interesting. That's a good. ስለዚህ into ስትሉ እሱ ማለት ነው. Is that okay? Yes. All right, interesting. And what is the other thing? አንድ ነገር ፍላጎቱ አድሮብኛል ስትል ምንድነው የምትለው? አንድ ነገር ፍላጎቱ አለኝ ፍላጎቱ አድሮብኛል ስትል Interesting. I'm interested or I'm interesting?
interested. Interested. Very good. This is one of the common mistakes that most people make. አብዛኛውን ጊዜ ሰው የሚሰሳው አይ አም ኢንትረስቲንግ ነው የሚለው። መባል ያለበት ምንድነው? አም ኢንትረስትድ ነው ማለት ያለባችሁ። አም ኢንትረስትድ በልሲ አም ኢንትረስትድ አም ኢንትረስትድ ኢን ብላችሁ ኢንትረስትድ ብላችሁ ቀጥታ የሚመጣው ፕሪፖዚሽን ማን ነው? ኢን የምትለዋ ነው። አም ኢንትረስትድ ኢን what are you interested in doing? I'm interested in I'm interested in working. I'm interested in working. ስራ በመስራት ፍላጎቱ እንዳላችሁ እንዳደረባችሁ ተናገሩ ማለት ነው። ኦልራይት እሺ እንግሊዝኛ ለመማር ፍላጎቱ አለ በልኝ። I'm interested in learning English. learn የነበረችውን አይን ታደርጋለህ ምክንያቱም in ስለተጠቀምኩ ማለት I'm interested in learning English. say again I'm interested in learning English. All right, I'm interested in learning English. That's so good. All right, so are you learning English? If you're really interested in learning English, what are you doing? Are you brushing up? Yes. Are you sure? Yes. All right, Susie. Interested in እንላለን ማለት ነው። So what are you interested in ከተባለ ለምሳሌ I'm interested in nature. ተፈጥሮ ላይ በጣም ፍላጎቱ ካላችሁ በጣም ፍቅሩ ካላችሁ I'm interested in nature, right? I'm interested in mathematics. Are you? No, I'm just kidding. I'm allergic to learn mathematics actually. I'm just kidding, all right? I'm interested in learning English or other subjects, all right? Interesting. ስለዚህ I am interesting ማለት እናንተ በሰው ላይ ፍላጎት ታሳድራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው ማለት ያለባችሁ I'm interested ነው የሚባለው. So that's like this is one of the common mistakes, all right? Okay, interested. And then what is the next one is what if በአንድ ነገር ላይ ጎበዝ ካልሆንክ ምንድን ነው የምትለው? ቅድም አም ጉድ አት ብለናል። ጎበዝ የሆነበት ነገር ስናገር ጎበዝ ካልሆንክ speak up. You bad at, right? So ጎበዝ ጥሩ አይደለም በሆነ ነገር ላይ ጎበዝ አይደለም ስትል ምን ትላለህ? I'm bad at ትላላችሁ። I'm bad at. say I'm bad at. አሁን I'm bad ስትሉ ምን ማለታችሁ ነው? አሁን አንድ ሰው I'm bad ካለ መጥፎ ነው ከፍቶኛል ማለት የተለያየ ትርጉም ይኖረዋል አይደል በኮንቴክስቱ። ነገር ግን I'm bad at ብሎ ሲናገር ግን ምንድነው እያለ ያለው ማለት ነው? ጎበዝ አይደለሁም ማለት ነው። What subject are you bad at? I'm bad at maths, all right? I'm bad at maths. What about chemistry? Were you good at chemistry? No, I'm bad at chemistry. You bad at chemistry too? Yes. All right, okay. So that's like, what about cooking? Are you good at cooking or you bad at cooking? I'm good at cooking. You're good at cooking, all right? Yes. Say, I'm good at cooking. I'm good at cooking. Do you cook every day? Sometimes. What are you good at cooking? Shiro? No. Furfur? Furfur doesn't have any problem. No problem. I can cook furfur. Because furfur is easy. Like you just have some slice of injera or morsel of injera, and you add some kind of pepper and again some oil, and you know you mix them up, and finally you eat. That's it. So it doesn't require you any kind of skills to cook or to have some kind of injera furfur. Okay, interesting. ስለዚህ ጎበዝ ያልሆናችሁበትን ነገር ምን ትላለህ? I'm bad at. Are you good at social life or are you bad at social life? I'm good at social life. You are good at social life. Yes. All right. You can say I'm bad at social life. I'm good at social life. ጎበዝ ያልሆነበት ነገር ምን እንዳለ ነርኳችሁ? I'm bad at. እናንተም ጠይቀል ጠይቃችሁ what are you bad at? I want you to write it comment section ላይ እንድጽፉልኝ I am bad at እያላችሁ በዚህ በኩል ጥሩ አይደለም ጎበዝ አልሆንኩም። ጎበዝ የሆናችሁበትን ደግሞ I'm good at እያላችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። Interesting. አንድ ነገር ቢደብርህ ምን ትላለህ? ደብሮኛል በልኝ እስቲ። ደብሮኛል I'm bored. I'm boring or I'm bored? Which is correct? I'm bored ትላለህ አይደል? So most people say ብዙ ሰው ምን እንደሚለው I'm boring ነው የሚለው አይደል? እኔ ደባሪ ነኝ ማለት ነው ይሄ። Never insult yourself. So you have to say ምን ማለት አለበት? I'm bored ነው ደብሮኛል። ግን ያስደበረህን ነገር መግለጽ ብትፈልግ I'm bored ምን ነው የምትለው? I'm bored at? No, we don't say that. Tell me the correct preposition that comes after bored. With. Very good. I'm bored with. Will see? I'm bored with. So what are you bored with? ምን እንደሚያስደብር ነገር I'm bored with ብለህ ንገረኝ እስቲ። I'm bored with negative people, right? Yeah. Say I'm bored with I'm bored with negative people. I'm bored with negative people. ያስደብሩሃል እነሱ ማለት ነው አይደለ? What else? Tell me. I'm bored with I'm bored with this area. No. You're happy with this area. Okay. ንገረኝ
I'm bored with bored with traffic jam. Yes or no? Yes. I'm bored with traffic jam ካልክ እንዲደብረኝ የሚያደርገኝ ማን ነው እያልክ ነው ማለት ነው። የትራፊክ መጨናነቅ ትራፊክ ጃም ምን ያደርገኛል? ይደብረኛል፣ ያስደብረኛል እያልክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደብሮኛል ስትሉ I'm bored ስላላችሁ የደብራችሁን ነገር ለመግለጽ ከፈለጋችሁ I'm bored with ብላችሁ ከዛች የምታስደብራችሁን ነገር መጻፍ ነው ማለት ነው። Is that okay? Yes. So what are you bored with? I want you to write it again in the comment section. Comment section ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው። What are you bored with? ምንድነው እናንተ እንዲደብራችሁ የሚያደርግ ነገር? Okay? Interesting. So beautiful, right? Okay. So አንድ ነገር ድክም ብሎኛል ሰልችቶኛል ስትልስ ምን ትላለህ? What's መድከም? መድከም በእንግሊዝኛ ደክሞኛል ማለት ስትል ምን ትላለህ? I'm tired. Right? Say it again. I'm tired. እሺ ደክሞኛል ነው አይደል? I'm tired. So you say I'm tired. Okay ደክሞኛል። ነገር ግን የሆነች ጨምርባት። ድክም ብሎኛል ሰልችቶኛል ማለት ስትል of I'm tired of በልሲ I'm tired of of ማለት ነው right so like አሁን ለምሳሌ የኔ ሰበብ ቢሰለችህ ያንተ ሰበብ ሰልችቶኛል በቃ ድክም ብሎኛል ሰልችቶኛል ስትይ ምን ትላለህ I'm tired of your excuse very good I'm tired of your excuse ካለኝ እሱ ያንተ ሰበብ አሰልችቶኛል በቃ ደክሞኛል እያለው you tried many times እና ያ ነገር ተደጋግሞብህ ምናምን በቃ I'm tired of your excuses plus never make excuses is that okay yes. So አንድ ነገር ሲሰለቻችሁ ሰልችቶኛል ምናምን ድክም ብሎኛል ሰልችቶኛል ስትሉ I'm tired of ብላችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው I'm tired of right is that okay yes. እሺ በጧት መነሳት አልሰለችም እሺ ሰልችቶኛል በጧት መነሳት ወይ I'm tired of waking up early ማለት በጧት መንቃት ከእንቅልፍ መንቃት ሰልችቶኛል ማለት I'm tired of waking up early right okay interesting ስለዚህ የሰለቻችሁን ነገር I'm tired ደክሞኛል ከምትለው ጋር ምን መጨመር ነው of ተጨምሮ I'm tired of ብላችሁ የሰለቻችሁን ነገር ማስቀመጥ ነው እዛ ጋር ማለት ነው ድክም ያላችሁ ነገር ተደጋግሞባችሁ ማለት ነው is that okay yes. አሁንም እንደገና ደግሞ ሰልችቷችሁ ተደጋግሞ አንገሽግሾ ከሆነ ምን ትላለህ አንገሽግሾኛል ስትል ደግሞ ትንሽ tired of የሚለው ትንሽ ዲግሪውን ከፍ ስናደርገው ማለት ነው እሺ አሞኛል ስትል ምን ትላለህ I'm sick. Yes. I'm sick ትላለህ I'm sick and tired of አንድ ላይ አድርጋችሁ ውስጥ I'm sick and tired of አንገሽግሾኛል ስትሉ ነው ማለት ነው so I'm sick and tired of your excuses ካልከኝ ያንተ ምን አንገሽግሾኛል ያልከኝ ነው ያንተ ሰበብ አንገሽግሾኛል ያልክ ነው what are you sick and tired of በጣም አሰልችቶ ያንገፈገፈ ነገር አንገፍግፎኛል የሆነ ነገር አንገሽግሾኛል ምናምን ነገር ስትል አንገፍግፎኛል ወይስ አንገሽግሾኛል all right okay አንገሽግሾኛል I am sick and tired of I'm sick and tired of life in Addis Ababa. Yes. Why are you sick and tired of life in Addis Ababa? What's the problem? Life is very hard. Huh? Very what? Cheap. Expensive. It's not very cheap actually. If it were very cheap, you wouldn't be like sick and tired of it, right? Expensive. Yeah, it's very expensive. That's why I'm sick and tired of life in Addis Ababa, right? Yes. So, like, I'm sick and tired of. What else are you sick and tired of? Let me know that shit. All right? Inflation. Inflation. Inflation, of course, is related to cost of living. Tell me other things too. What else are you sick and tired of? You see that thing? All right, interesting. ስለዚህ ምንድነው እሱ ነገር አለ I'm sick and tired of politics. Yes or no? Yes. I'm sick and tired of political news. I'm sick and tired of politics. በጣም አንገሽግሾኛል የፖለቲክስ ነገር በቃ አንገሽግሾኛል ማለት ነው የተጓባ ነው all right so you're sick and tired of it is that okay yes. Yes. Okay አንድ ነገር ሱስ ይዞኛል ሲ በቃ በሱስ ተጠምጃለሁ ስትል ምን ትላለህ በሱስ ተጠምጃለሁ ስትል very good you are addicted right yes. እሺ what are you addicted with or what are you addicted to ነው ማለት ያለብኝ ንገረኝ እስቲ addicted with addicted to addicted from with addicted what addicted by እስቲ ገስ አሁን ለምሳሌ አሁን በቡና ሱስ ተይዣለሁ ስትል ወይም የቡና ሱስ አለብኝ ስትል I am addicted to ነው coffee ማለት ያለበት I'm addicted by coffee ነው or I'm addicted with coffee ነው ማለት ያለበት I'm addicted to
you are addicted to coffee. Yes. That's correct. Is it by guess? በግምት ነው ወይስ ታውቋል እዚህ በፊት? Guessing? Okay. I'm ብላችሁ addicted with addicted by ሳይሆን I'm addicted to ነው የምትሉት። I'm addicted ካልኩኝ like ሱስ ይዞኛል ነው ሱሰኛ ሆኛል። የምን እንደሆነ ግን ምን ሱስ እንዳሳዘኝ የሚገልጽ ነገር የለም አይደል? መግለጽ ከፈለጋችሁ I'm addicted to ብላችሁ ምን ያዛችሁ ነው ማለት ነው። ሱስ ያሳዛችሁ ነገር I'm addicted to coffee. Say it again. I'm addicted to coffee. I'm addicted to coffee. What does it mean? ቡና ሱስ ይዞኛል ነው አይደለ? Okay. What are you addicted to? ሲንገረኝ I'm addicted to I'm addicted to Work. I'm addicted to what? Work. Walk? Walking? Yes. Well, it's a nice addiction, I think. It's nice. Yeah. It's nice. So I'm addicted to walking. Walk ማድረግ ሱስ ሆኖብኛል ነው አይደለም እንዴ? እስኪ tell me from negative ones እስቲ. What are you addicted to? And the social media. Yes or no? Yes. I'm addicted to social media ካለ ማህበራዊ ሚዲያ ምን ብሎ በቃ ሱስ ይዞኛል ምናምን ነገር ማለት ነው። Yes or no? Yes. What social media? Like ምን ለምሳሌ that you are addicted to. I'm addicted to TikTok. huh? TikTok. Yes. I'm addicted to TikTok. Yes. That's going to be the problem for most people. All right? Okay, interesting. And then addicted to. በነገራችን ላይ addiction, addicted, addict ምንድነው ልዩነቱ? እሺ addicted ስትል addictive ይሄን ሁሉ ነገር ንገረኝ። addicted, addictive, addict, addiction. Addictive ማለት አሁን ከመጀመሪያው እንጀምር። I'm addicted ስትል ሱስ ይዞኛል ነው አይደል? addicted የሚለው participial adjective ነው አይደለ? verb ይመስላል ግን it's a participial adjective. addicted ስትል ሱስ ይዞኛል። ሱስ የያዘ ሰው ነኝ ስትል ሱስ የያዘው ሰው ደግሞ አንድ ላይ ሰው የሚለውን ትርጉም ሱሰኛ የሆነ ሰው ምን ይባላል? አዲክት ነው የሚባለው። ምን ይባላል? I'm an addict በልሲ I'm an addict to coffee. I'm addicted to coffee. ስለዚህ አዲክት የሚለው ናውን ነው፣ ስም ነው። ምን ማለት ነው? ሱሰኛ ሰው ማለት ነው። አዲክትድ ስትሉ ደግሞ ሱስ የያዘው ማለት ነው። የተገባ ነው? what about addictive ስትሉስ? ሱስ የሚያስይዝ very good. addictive በልሲ coffee is addictive በልሲ ምን ማለት ነው? ቡና ሱስ የሚያስይዝ ነገር ነው አይደል? coffee is addictive. all right, what else is addictive? internet is addictive አይደለም እንዴ? ኢንተርኔት ሱስ ያስይዛል። ቲክታክ is addictive. ቲክቶክ ምን ያስይዛል? ሱስ ያስይዛል ነው። እሺ addictive ማለት ያ ሱሱን ኮዝ የሚያደርገው ነገር ማለት ነው። የሚያመጣው ነገር ምን ይባላል? ሱስ የሚያስይዝ ምን ይባላል? addictive ነው የሚባለው። what about addiction? ሱስ ራሱ ማለት right? ሱስ ማለት ያ ፕሮሰሱ ሂደቱ አዲክሽን ነው የሚባለው ማለት ነው። እየተግባባን ነው? I have an addiction to coffee, right? I have an addiction to coffee. Is that okay? ስለዚህ አዲክት ሰውየው ነው። አዲክሽን ሱስ ማለት ነው፣ ራሱ ፕሮሰሱ ነው። አዲክቲቭ ደግሞ ሱስ የሚያስይዘው ነገር ነው። አዲክትድ ደግሞ ሱስ ያለበት ማለት ነው። እነዚህን አራት ነገሮች ለያይታችሁ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። Is that okay? Yes. All right, interesting. አንድ ነገር ደግሞ ሰፍሰፍ ብዬ ነው በቃ እንደዚህ እብድ ብዬ ነው የምወደው ስትል ምንድነው የምትለው? ሰፍሰፍ ብዬ እብድ ብዬ ነው የምወደው ስትል I'm in love. For example, I'm in love with her ካልኩኝ ላይ ከሷ ጋር ፍቅር ይዞኛል ነው። ግን ሰፍሰፍ ብዬ ነው የምወደው ለፍቅር ብቻ ሳይሆን ለሌላም ነገር። አሁን እብድ ብዬ ነው የምወደው። እብድ በእንግሊዝኛ ነው crazy. Say I'm crazy በልሲ። ይሄ እብድ ነኝ ነው አይደል? እስቲ የነች about ጨምርባት። I'm crazy about በልሲ። For example, I'm crazy about my girlfriend በል ለሴት ጓደኛዬ ምንድን ሲሆን በቃ እብድ ብዬ ሰፍሰፍ ብዬ ነው የምወዳት ነው። የሱ ነው። Or I'm crazy about my wife. Okay? I'm crazy about what kind of food are you crazy about? በጣም ብለህ በቃ ካልበለሁ የምትለው በጣም ሰፍሰፍ ለምትወደው ምግብ አለ? lasagna. I'm crazy about lasagna. All right? I'm crazy about lasagna. እናንተስ ምን ላይ ነው? What kind of food are you crazy about? I want you to write it. comment section ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው። I'm crazy about chocolate. በትል ቾኮሌት ቾኮሌት ነገር አይሆንልኝም ሰፍሰፍ ብዬ ነው የምወደው ማለት ነው። Is that okay? ስለዚህ አንድን ቢግነር ተማሪ I'm crazy about you ብትሉት like he may be disappointed ሊሆን ይችላል። የተገባን ነው? crazy የሚለው ቀጥታ ወደ አእምሮ የሚመጣ ነው፣ እብድ ነው። about ሲጨምሩበት ግን ሰፍሰፍ ብሎ አብዶ በቃ እብድ ሆኖ መውደድ አንድን ነገር ማለት ነው፣ ወይም አንድን ሰው ማለት ነው። Is that okay? Interesting. That's so beautiful. Okay. So that's it. ከዚህ ጋር በተገናኘ አሁን ፍቅሩ ካላችሁ ለአንድ ነገር ስሜቱ ካላችሁ
ለምሳሌ ለቢዝነስ ከፍተኛ ፍቅር አለ ከፍተኛ ስሜት አለ ምናምን ስትል ምን ትላለህ? ፓሽኔት ምትሮን say passionate ወልሴ ፓሽን ታውቃለህ? what's your passion? is business your passion? I'm passionate about business ብትል አሁን like ምን ማለት ነው? ቢዝነስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ፍቅሩ እንዳለ ለቢዝነስ ፍቅሩ አለ ለንግድ ስራ ፍቅሩ አለ ስትል I'm passionate about business. I'm passionate about learning. Are you passionate about learning? Or are you allergic to learn? I'm passionate about learning. You are passionate about learning what? Technology? Yes. Yes. I'm passionate about learning technology. I'm passionate about learning English ትኛለህ ብዬ ነበር ነው። Alright, okay. So, you guys like I just want you to answer such a question. What are you passionate about? ጻፉልኝ አሁን እናንተ በጣም ለመማርም ሆነ ብቻ ፓሽናችሁን ጻፉልኝ። I'm passionate about እያላችሁ ማለት ነው። እሱን ጻፉልኝ። ኦኬ በጣም አንድ ነገር በጣም ያስፈራኝ አስተምደው ብትለው I'm afraid of ስትል ፈራለሁ ነው አይደል? ግን በጣም ያስፈራኝ አስተምደው I'm frightened of ነው የምትለው። What can you say? I'm frightened of what? Like tell me what are you frightened of? Marriage. I'm frightened of marriage. ጋብቻ በጣም ነው ትዳር በጣም ነው እንትን የሚል የሚያስፈራ I'm frightened of marriage. Why are you frightened of marriage? What's the problem? Have you ever tried it? ሞክረው ታውቃለህ? ታዲያ ምን አስፈራ ሳትሞክረው? Right. Social media ይላል። Alright. So በጣም የምትፈሩትን ነገር I'm frightened of ነው የምትሉት። Okay? For example, I'm frightened of darkness ብል ጨለማ በጣም ያስፈራኛል ነው አይደል? Or I'm frightened of ignorance. ድንቁርና በጣም ነው የሚያስፈራኝ። So like there is a degree difference between like frightened and like afraid of, which is very common, right? ስለዚህ common የሆነ ፍርሃት ከሆነ I'm afraid of ላለው if it is like a little bit higher ትንሽ ከፍ በጣም ያስፈራኛል ስትሉ ደግሞ I'm scared of or I'm frightened of ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ የምትፈሩትን ነገር ማለት ነው። is that okay? ድህነት ያስፈራኛል በጣም ያስፈራኛል ስትሉ ነው I'm frightened of Poverty. I'm frightened of poverty ካለ ድህነት በጣም ነው የሚያስፈራኝ ማለት ነው። is that okay? የእናንተን ፌር ጻፉልኝ ፍርሃታችሁን ማለት ነው። and the last one is አንድ ነገር ለማወቅ ጉጉት ካለ ምንድነው የምትለው? I'm curious ነው የምትለው። ምንድነው የምትለው? I'm curious about ነው ከcurious ፊት ለፊት የሚመጣው ማለት ነው about I'm curious about ብለህ ለማወቅ ጉጉት ያደረብን ነገር what are you curious about? I'm curious about technology. I'm curious about AI አይደል? artificial intelligence. I'm curious about artificial intelligence or AI. I'm curious about technology. Yes or no? I'm curious about nature. Are you curious about nature? Yes. ተፈጥሮን ለማወቅ ከፍተኛ ጉጉት አለው ወይ እያልኩ ነው። if you're eager to know, right? ስለዚህ አንድ ነገር ለማወቅ ጉጉት ካላችሁ ምን እንደምትሉት I'm curious about ብላችሁ ነው የምትሉት ማለት ነው። እሱ እኮ curious ነው ሲባል ምን ማለት ነው? like he's curious ካልኩኝ ለማወቅ ጉጉት አለው ነው አይደለም እንዴ? ስለዚህ ለማወቅ ጉጉት ያላችሁን ነገር ስትጠቅሱ ደግሞ I'm curious ብላችሁ እዛ ምን መጨመር about I'm curious about. So what are you curious about? I'm curious about technology. All right? I'm curious about science. I'm curious about like artificial intelligence or something else, all right? So beautiful. So these are some of the sentences or the phrases frequently used in your daily conversational English. I hope you got a very good lesson out of this video. And don't forget to subscribe, like, share ማድረጋችሁን አትርሱ። ከዚህ በተረፈ ምንድነው like በአካል ወይም በኦንላይን መማር ፈልግ ሰው ካለ come and join us if you want to make your English unique ማድረግ ከፈለጋችሁ. Bye.